समस्त को स्वागत आम यूट्यूब चैनल ऑल टेस्ट उड़िया को। आज आम देखा 2007 मसीहा जून मासर जो यूजीसी नेट उड़िया पेपर 2 एग्जाम होता तार प्रश्नोत्तर देखा। तो भिडियोटी आपने जो नुआ देखुं चैनल टी सब्सक्राइब करूँ और बुक्र पीडीएफ और जॉब अपडेट टेलीग्राम चैनल को जॉइन करूँ। तो चलतु कौन कौन प्रश्न रही तार उत्तर करवा। तो आज प्रथम प्रश्न हूँ क्यों ध्वनिटी ओष्ठ। तार ऑप्शन गुड़िक रही क च प स। तो तार प्रश्न हूँ क्यों ध्वनिटी ओष्ठ। तार सठिक उत्तर अच्छी ऑप्शन सी प। प ध्वनिटी हूँ ओष्ठ ध्वनि। केउटी स्वर संधि। केउटी स्वर संधि। ऑप्शन गुड़िक रही आ उ रु ओई। तार सठिक उत्तर ऑप्शन डी ओई। परवर्ती प्रश्न ओडिया लोकगीत और कहानीर लेखक किए। तार ऑप्शन गुड़िक रही चक्रधर महापात्र, कुंज बिहारी त्रिपाठी, श्याम सुंदर महापात्र, कुंज बिहारी दास। तार सठिक रही ऑप्शन डी कुंज बिहारी दास। ओडिया लोकगीत और कहानीर लेखक होती कुंज बिहारी दास। परवर्ती प्रश्न आलिए कालिए बाट रुंधिला क्यों सिद्धचार्य रचना। ऑप्शन गुड़ रही कानुपाद, सबरीपाद, कुकुरीपाद, लुईपाद। तार सठिक रही ऑप्शन ए कानुपाद। परवर्ती प्रश्न प्रेम लोचना काव्यर कवि किए। अर्जुन दास, विष्णु दास, प्रताप राय, देवदुर्लभ दास। तार सठिक रही ऑप्शन बी विष्णु दास। प्रेमलोचना काव्यर कवि होती विष्णु दास। परवर्ती प्रश्न विवेक ग्राहक कुटी कवि आय घेनी बंचिले कवि कवित्व कि हेब मिलनी यही मंतव्यर कवि किए। तार ऑप्शन गुड़ रही दीनकृष्ण दास, भक्तचरण दास, अभिमन्यु सामंत सिंहार, उपेन्द्र भंज। तार सठिक रही ऑप्शन सी अभिमन्यु सामंत सिंहार। विवेकी ग्राहक कवि कुटी आय घेनी बंचिले कवि कवित्व कि हेब मिलनी तार कवि होती अभिमन्यु सामंत सिंहार। प्रकृत वस्तु एक अप्रकृत वस्तुर आरोपण करागले क्यों अलंकार हुए। तार ऑप्शन गुड़ रही अपहृति, उपमा, अर्थर न्यास, उत्प्रेक्षा। तार सठिक रही ऑप्शन डी उत्प्रेक्षा। प्रकृत वस्तु एक अप्रकृत वस्तुर आरोपण करागले उत्प्रेक्षा अलंकार हुए। डी हे तार सठिक उत्तर। मुकुर पत्रिकार प्रथम प्रकाशन समय केबे। तार ऑप्शन गुड़ रही 1897, 1915, 1906, 1909। तार सठिक रही ऑप्शन सी 1906। मुकुर पत्रिकार प्रथम प्रकाशन समय हूँ 1906। सी हे तार सठिक उत्तर। प्रथम साहित्य पत्रिका भाव ओडिया क्या ग्रहण करा जाए क्या ग्रहण करवा। तार ऑप्शन गुड़ रही उत्कल दीपिका, उत्कल दर्पण, उत्कल प्रभा, उत्कल मधुप। तो तार सठिक रही ऑप्शन बी उत्कल दर्पण। प्रथम साहित्य पत्रिका भाव उत्कल दर्पण को आम ग्रहण करवा। परवर्ती प्रश्न गत शताब्दी श्रेष्ठ नाट्यकार भाव किए स्वीकृत। इब्सन, ब्राउन शॉ, सैमुएल बेकेट, आर्थर मिलर। तार सठिक रही ऑप्शन बी ब्राउन शॉ। गत शताब्दी श्रेष्ठ नाट्यकार भाव ब्राउन शॉ को स्वीकृत दि जाए। परवर्ती प्रश्न
ଚିତ୍ର ଗଳ୍ପ ସଂକଳନର ରଚୟିତା କିଏ? ତାର ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ବାଙ୍କିନୀତି ପଟ୍ଟନାୟକ, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ନନ୍ଦ, ଦିବ୍ୟସିଂହ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଦୟାନିଧି ମିଶ୍ର। ତାର ସଠିକ୍ ରହିଛି ଅପସନ୍ ବି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ନନ୍ଦ। ଚିତ୍ର ଗଳ୍ପ ସଂକଳନର ରଚୟିତା ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ନନ୍ଦ। ଚିତ୍ର ଗଳ୍ପ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ। ସମ୍ବଲପୁର ହିତଶ୍ରେଣୀ କେଉଁଠାରୁ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥିଲା? ସମ୍ବଲପୁର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଖଡ଼ିଆଲ, ବାମଣ୍ଡା। ତାର ସଠିକ୍ ରହିଛି ଅପସନ୍ ଡି ବାମଣ୍ଡା। ସମ୍ବଲପୁର ହିତଶ୍ରେଣୀ ବାମଣ୍ଡାରୁ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥିଲା। ଡି ହେବ ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ପଥ ଓ ପୃଥିବୀ କାହାର ଆତ୍ମଚରିତ? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ, ସାରଳା ଦେବୀ, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, କାଳିନ୍ଦୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ତାର ସଠିକ୍ ରହିଛି ଅପସନ୍ ସି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି। ପଥ ଓ ପୃଥିବୀ କାହାର ଆତ୍ମଚରିତ? ତାର ସଠିକ୍ ରହିଛି ଅପସନ୍ ସି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟରେ ଦ୍ରୁଜଟିସ୍ ଛଦ୍ମ ନାମରେ କିଏ ଲେଖୁଥିଲେ? ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟରେ ଦ୍ରୁଜଟିସ୍ ଛଦ୍ମ ନାମରେ କିଏ ଲେଖୁଥିଲେ? ତାର ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଶଶିଭୂଷଣ ରାୟ, କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ଚୌଧୁରୀ, ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାରାଜ, ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି। ତାର ସଠିକ୍ ରହିଛି ଅପସନ୍ ଡି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି। ସବୁଜ ଅକ୍ଷର କେଉଁ ଲେଖକଙ୍କ ରଚନାବଳୀର ସଂକଳନ? ତାର ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ବୈକୁଣ୍ଠ ପଟ୍ଟନାୟକ, କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ବଡ଼ାଲ, ଅନାଶଙ୍କର ରାୟ। ତାର ସଠିକ୍ ରହିଛି ଅପସନ୍ ଡି ଅନାଶଙ୍କର ରାୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସରୀସୃପ ରଚନାର କବି କିଏ? ତାର ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ବିନୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ସଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ, ମନମୋହନ ମିଶ୍ର, ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି। ତାର ସଠିକ୍ ରହିଛି ଅପସନ୍ ଏ ବିନୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ। ସରୀସୃପ କାହାର ରଚନା? ବିନୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକଙ୍କ ରଚନା। ଏ ହେବ ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। କଳାଶକ୍ତି କାହାର ରଚନା? ତାର ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ବାବାଚରଣ ମିତ୍ର, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର, ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରଥ। ତାର ସଠିକ୍ ରହିଛି ଅପସନ୍ ଡି ସି ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି। କଳାଶକ୍ତି କାହାର ରଚନା? ଅପସନ୍ ସି ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରଚନା ହେଉଛି କଳାଶକ୍ତି। କେଉଁ ପୁସ୍ତକଟି ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ? ତାର ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଓ କାଲକାଟା, ଗୋପପୁର, ସୁମିତ୍ରା ରହସ୍ୟ, ନିଜ ନିଜ ପାନିପଥ। ତାର ସଠିକ୍ ରହିଛି ଅପସନ୍ ବି ଗୋପପୁର। କେଉଁ ପୁସ୍ତକଟି ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ? ତାର ସଠିକ୍ ରହିଛି ଅପସନ୍ ବି ଗୋପପୁର। ପ୍ରଥମ ସାରଳା ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ପୁସ୍ତକ କେଉଁଟି? ତାର ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଶକୁନ୍ତଳା, ଧୂମ୍ରାମ୍ବ ଦିଗନ୍ତ, କୁଳବୃଦ୍ଧ, ଅଭିଶପ୍ତ ଗନ୍ଧର୍ବ। ତାର ସଠିକ୍ ରହିଛି ଅପସନ୍ ସି କୁଳବୃଦ୍ଧ। ପ୍ରଥମ ସାରଳା ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ପୁସ୍ତକ ହେଉଛି କୁଳବୃଦ୍ଧ। କୁଳବୃଦ୍ଧ କାହାର ରଚନା? ଏହା ହେଉଛି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରଚନା। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର କେତେ ଜଣ ପାଇଛନ୍ତି? 5 ଜଣ, 3 ଜଣ, 4 ଜଣ, 2 ଜଣ। ତାର ସଠିକ୍ ରହିଛି ଅପସନ୍ ସି 4 ଜଣ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର 4 ଜଣ ପାଇଛନ୍ତି। ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସ ରଚନାର କାଳକ୍ରମିକତା କେଉଁଟି? ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସ ରଚନାର କାଳକ୍ରମିକତା କେଉଁଟି? ତାର ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ତ ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ପ୍ରଥମେ ହେବ 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ, ତାପରେ ହେବ ଲଛମା, ତାପରେ ମାମୁଁ, ତାପରେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ। ସେଇ ହେବ ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର।
निम्नलिखित पत्रिका 4टीर प्रकाश क्रम नियन कर। तो तार सठिक रहा ऑप्शन ए ज्ञान ऋण, उत्कल दीपिका, उत्कल दर्पण, उत्कल मधुप। यह हो तार सठिक उत्तर। परवर्ती प्रश्न रीतिकाव्यर प्रमुख लक्षण। तार सठिक रहा ऑप्शन सी शृंगारिकता, रहस्यवादिता, काल्पनिकता। सी हो तार सठिक उत्तर। शृंगारिकता, रहस्यवादिता, काल्पनिकता। यह रीतिकाव्यर प्रमुख लक्षण होची ऑप्शन सी। क स्तंभ ख स्तंभ निरूपण कर। तो तार ऑप्शन गुड़ी अच्छी देखा कौन हम। सारला दास हम रक्त नदी संतरण, जगन्नाथ दास हम अर्थ कोइली, दीनकृष्ण दास हम आर्ततारण चौतीसा, भक्तचरण दास हम आर्य बाबू श्याम घन। सारला दास हम रक्त नदी संतरण, जगन्नाथ दास हम अर्थ कोइली, दीनकृष्ण दास हम आर्ततारण चौतीसा, भक्तचरण हम आर्य बाबू श्याम घन। यह हो तार सठिक उत्तर। परवर्ती प्रश्न स्वयमित्री, शिव, नीर, सोना, एपटे अच्छी चंद्रशेखर, सलिल, कानकी, राम अनुज। तो तार सठिक उत्तर कौन हम। तार सठिक उत्तर ऑप्शन रही स्वयमित्री हम, राम अनुज, शिव हेब चंद्रशेखर, नीर हेब सलिल, सोना हेब कानकी। स्वयमित्री हेब राम अनुज, शिव हेब चंद्रशेखर, नीर हेब सलिल, सोना हेब कानकी। ये तार सठिक उत्तर। परवर्ती प्रश्न क स्तंभ सहित ख स्तंभ संपर्क निरूपण कर। तो कौन कौन हम देखा। पत्र प्रतिमा कहार रचना। यह हूँ नित्यानंद महापात्र रचना। मु सत्य धर्मा कहूँ ये क्या पर लिखाई। यह हूँ सक्रेटिस उपर लिखाई। नना बस्तानी जहाँकि फकीरमोहन सेनापति, बाई महांती पांजी, गोपाल चंद्र पहराज। पत्र प्रतिमा नित्यानंद महापात्र, मु सत्य धर्मा कहूँ सक्रेटिस, नना बस्तानी हेब फकीरमोहन, बाई महांती पांजी हेब गोपाल चंद्र पहराज। परवर्ती ये क स्तंभ ख स्तंभ संपर्क निरूपण कर जोगाजोग निरूपण कर। तो तार ऑप्शन गुड़िक रही देखा कौटा कौन हम। नीलकंठ दास हम ओडिया भाषा और साहित्य, गोदावरी मिश्र हम 1817, कृपा सिंधु मिश्र हम कोणार्क, गोपबंधु दास हम रेल उपर चिलिका दर्शन। तो यह तार सठिक उत्तर। नीलकंठ दास हम ओडिया भाषा और साहित्य, गोदावरी मिश्र हम 1817, कृपा सिंधु मिश्र हम कोणार्क, गोपबंधु दास हम रेल उपर चिलिका दर्शन। परवर्ती प्रश्न क स्तंभ ख स्तंभ। तो तार ऑप्शन गुड़े रही क स्तंभ ख स्तंभ रही ताकू मिलेगा। एपटे रही पत्र पत्रिका, एपटे रही तार मसीहा मैंने ताकू आम मिलेगा 1897 मसीहा। तो तार सठिक रही ऑप्शन उत्कल साहित्य 1897 मसीह
प्रकाशित होता 1919 सहकार पत्रिका 1932 नवभारत 1949 झंकार पत्रिका 1897 उत्कल साहित्य 1919 सहकार 1932 नवभारत 1949 झंकार तार सठिक उत्तर हम कस्तम कस्तम निरूपण कर संपर्क निरूपण कर तो आम संपर्क निरूपण करवा यहाँ सब चरित्र गुड़िक रही उपन्यास गुड़िक तब संपर्क निरूपण करवा दुष्मंत हेब क्षणप्रभा माया हेब अमडा बाट शरदय हेब नीलशैल राजेन्द्र हेब कनकलता एगुड़ी हम तार सठिक उत्तर दुष्मंत क्षणप्रभा माया हेब अमडा बाट शरदय हेब नीलशैल राजेन्द्र हेब कनकलता तो ये तार सठिक उत्तर परवर्ती प्रश्न संपर्कानुसार सजाई लेख ये कस्तम कस्तम तो तार उत्तर कौन हम देखा देवदुर्लभ दास हेब रहस्य मंजरी नरसिंह सेन हेब परिमला बलराम दास हेब लक्ष्मी पुराण भीम बही हेब स्तुति चिंतामणि देवदुर्लभ दास रहस्य मंजरी नरसिंह सेन परिमला बलराम दास हेब लक्ष्मी पुराण भीम बही हेब स्तुति चिंतामणि ये तार सठिक उत्तर परवर्ती प्रश्न समयानुक्रम ग्रंथ गुटिक सजाओ तार ऑप्शन गुड़िक रही तो मो समय ओडिशा कटक विजय विविध प्रबंध प्रबंधमाला तो ताकू समयानुक्रम सजाइप कहुई तो कौटा तार सठिक उत्तर हम ऑप्शन बी बी हम तार सठिक उत्तर ऑप्शन बी प्रबंधमाला विविध प्रबंध कटक विजय मो समय ओडिशा बी हम तार सठिक उत्तर परवर्ती प्रश्न ये समयानुक्रम सजाइप कहुई लेखक मान ना गुड़िक मधुसूदन राव शशिभूषण राय विपिन बिहारी राय लक्ष्मीकांत महापात्र ताकू समयानुक्रम सजाइप कहुई तो तार सठिक उत्तर कौन हम देखा मधुसूदन राव प्रथम आसवे आसब शशिभूषण राय लक्ष्मीकांत महापात्र विपिन बिहारी राय यह तार सठिक उत्तर मधुसूदन राव शशिभूषण राय लक्ष्मीकांत महापात्र विपिन बिहारी राय यह तार सठिक उत्तर परवर्ती प्रश्न निम्नलिखित अनुष्ठान गुटिक कालानुक्रमे क्योंटी ठीक तो ये जो अनुष्ठान गुटिक देती कौटा ठीक देखा प्राची समिति कलिंग भारती उत्कल साहित्य समाज नवजुग साहित्य संसद बी बी हम तार सठिक उत्तर प्राची समिति कलिंग भारती उत्कल साहित्य समाज नवजुग साहित्य संसद बी हम तार सठिक उत्तर ये हूँ तार कालानुक्रम रही अछि परवर्ती प्रश्न ओडिशा रे निम्नलिखित 4टी गणमाध्यम कर्मिकता दर्शाओ संवादपत्र रेडियो टेलीविजन चलचित्र तो ओडिशा रे ये जो 4टी रही
ତାର ସମୟକ୍ରମେ କେଉଁଟା ପ୍ରଥମେ ଆସିଛି ତାହା ଦେଖିବା। ତ ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ଆସିଛି? ଅପସନ୍ ସି। ପ୍ରଥମେ ଆସିବ ରେଡ଼ିଓ, ତାପରେ ସମ୍ବାଦପତ୍ର, ତାପରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ତାପରେ ଟେଲିଭିଜନ। ତ ଅପସନ୍ ସି ହେବ ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। କିଏ କହେ ମୁଁ ଅଟଇ ପୁଲିସ, ବିନା ମେଘେ ସୁଝି ପାରଇ କୁଲିସ। ଏଥିରେ କେଉଁ ଅଲଙ୍କାର ରହିଛି? ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା, ବିଭାବନା, ବ୍ୟତିରେକ, ଶଙ୍କର। ତାର ସଠିକ୍ ରହିଛି ଅପସନ୍ ବି, ବିଭାବନା। କିଏ କହେ ମୁଁ ଅଟଇ ପୁଲିସ, ବିନା ମେଘେ ସୁଝି ପାରଇ କୁଲିସ। ତ ଏହାର କ'ଣ ହେବ? ବିଭାବନା ଅଲଙ୍କାର ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅଲଙ୍କାରିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ନିରୂପଣ କର। ତାର ଅବଶିଷ୍ଟ ଆୟୁଷ ଗୁମାରୋଗୀ କୁକୁଡ଼ାର ଜୀବନ ପରି। ତାର ଅବଶିଷ୍ଟ ଆୟୁଷ ଗୁମାରୋଗୀ କୁକୁଡ଼ାର ଜୀବନ ପରି। ତାର ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ରୂପକ, ଉପମା, ସମାସକ୍ତି, ରୂପକଳ୍ପ। ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ତ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୁଁ ଜାଣିନି। ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ମୁଁ ଉତ୍ତର ଜାଣିନି, ଆପଣ ଜାଣିଥିଲେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ତାର ମନ ହେଲା ବନିତାର ହାତ ଯେପରି ଏକ ହଳଦିଆ ଦୀପ, ତାର ସ୍ପର୍ଶରେ ସେ ଜଳି ଉଠିଛି, ପୁଣି ଲିଭି ଯାଉଛି, ତା ଦେହରେ କେବଳ ହାୱା। ଏହି ଉଦ୍ଧୃତି ତାର ମନେ ହେଲା ବନିତାର ହାତ ଯେପରି ଏକ ହଳଦିଆ ଦୀପ, ତାର ସ୍ପର୍ଶରେ ସେ ଜଳି ଉଠୁଛି, ପୁଣି ଲିଭି ଯାଉଛି, ତା ଦେହରେ କେବଳ ହାୱା। ଏହା କେଉଁ କବିତାରୁ ଆସିଅଛି? ତାର ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସ୍ୱାଗତ, ଅଭିଜ୍ଞାନ, ପାଣ୍ଡୁଲିପି, ଭାନୁମତୀର ଦେଶ। ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଧ୍ୱନିବାଦର ପ୍ରବକ୍ତା କିଏ? ତାର ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଭରତ, ଆନନ୍ଦବର୍ଦ୍ଧନ, କ୍ଷେମେନ୍ଦ୍ର, ଜଗନ୍ନାଥ ପଣ୍ଡିତ। ତାର ସଠିକ୍ ରହିଛି ଅପସନ୍ ବି, ଆନନ୍ଦବର୍ଦ୍ଧନ। ଧ୍ୱନିବାଦର ପ୍ରବକ୍ତା ହେଉଛି ଆନନ୍ଦବର୍ଦ୍ଧନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସୌମ୍ୟ କୃପଣ ଏଡ଼େ ମନା କରିଦେଲା, ଆଉ ଏକ ଚନ୍ଦ୍ରପକ୍ଷ ରାତି ମୋ ଦେହକୁ କୋଇଲର ତଣ୍ଟି ଚିପି ଦେଲା। ତା ମତରେ ଗୋଟିଏ ଗୀତ ହିଁ ଖୁବ୍ ଉପର ଓଲିକୁ ରଖିଦେଲା ଅନ୍ଧକାର ସିନ୍ଧୁକ ଭିତରେ। ଏହି କବିତାଂଶର କେଉଁ କାବ୍ୟିକ ଚେତନା ଅନ୍ତର୍ନିହିତ? ତାର ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସମୟ ଚେତନା, ମୃତ୍ୟୁ ଚେତନା, ରୋମାଣ୍ଟିକ ଚେତନା, ସ୍ଥିତିବାଦୀ ଚେତନା। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ଚେତନା, ରୋମାଣ୍ଟିକ ଚେତନା, ଏ ଦୁଇଟା ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ଦେବଶିଶୁ ଚାଲେ ନରକର ଅଭିସାରେ, ଭଗବାନ ତୁମେ ନିଦ୍ରିତ କେଉଁଠାରେ। ଏହି କବିତାଂଶର କବି କିଏ? ଦେବଶିଶୁ ଚାଲେ ନରକର ଅଭିସାରେ, ଭଗବାନ ତୁମେ ନିଦ୍ରିତ କେଉଁଠାରେ। ଏହି କବିତାଂଶର କବି କିଏ? ତାର ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକ, କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ମାୟାଧର ମାନସିଂହ, ସଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ। ତାର ସଠିକ୍ ରହିଛି ଅପସନ୍ ସି, ମାୟାଧର ମାନସିଂହ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜାଣିଲି ରୂପ ନୁହେଁ ଗୁଣର ଚିହ୍ନ, ଉପରେ ଜ୍ୟୋତି
ବେଶ ଭିତରେ ଭିନ୍ନ। ଏହି ପଂକ୍ତିଟିର କାହାର ଉକ୍ତି? ଜାଣିଲି ରୂପ ନୁହେଁ ଗୁଣର ଚିହ୍ନ, ଉପରେ ଜ୍ୟୋତି ବେଶ ଭିତରେ ଭିନ୍ନ। ଏହି ପଂକ୍ତିଟି କାହାର ଉକ୍ତି? ତାର ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସ୍ୱରେନ୍ଦ୍ରୀ, ସୀତା, ଶକୁନ୍ତଳା, ପଦ୍ମିନୀ। ତାର ସଠିକ ରହିଛି ଅପସନ୍ ବି ସୀତା। ଜାଣିଲି ରୂପ ନୁହେଁ ଗୁଣର ଚିହ୍ନ, ଉପରେ ଜ୍ୟୋତି ବେଶ ଭିତରେ ଭିନ୍ନ। ଏ ପଂକ୍ତିଟି ସୀତାର ଉକ୍ତି। ଏଇଟା କେଉଁ କାବ୍ୟର? ଏହା ହେଉଛି ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟର, ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ। ପୁଣ୍ୟ ଜନ ମାଟି ପୁଣ୍ୟ ଦେବାଳୟ, ଉଦ୍ଧାରିବା ପାଇଁ କଲେ ତନୁକ୍ଷୟ, ମାନବ ଜୀବନ ନୁହେଁ ସଫଳ। ଏହି ମହାଦେଖ୍ୟା କିଏ ବୁଝିବ ଉତ୍କଳ। ଏହି ପଦ୍ୟାଂଶର କବି କିଏ? ତାର ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ରାଧାନାଥ ରାୟ, ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ତାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଅଛି ଅପସନ୍ ସି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ଜଗନ୍ନାଥ ହେ କିଛି ମାଗୁ ନାହିଁ ତତେ, ଧନ ମାଗୁ ନାହିଁ ଜନ ମାଗୁ ନାହିଁ, ମାଗୁଛି ଶରଧା ବାଲିରୁ ହାତେ। ଏହା କାହାର ରଚନା? ତାର ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସାଲବେଗ, ଭକ୍ତଚରଣ, ଗୌରହରି, ବନମାଳୀ। ତାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଡି ବନମାଳୀ। ଜଗନ୍ନାଥ ହୋ କିଛି ମାଗୁ ନାହିଁ ତୋତେ, ଧନ ମାଗୁ ନାହିଁ ଜନ ମାଗୁ ନାହିଁ, ମାଗୁଛି ଶରଧା ବାଲିରୁ ହାତେ। ଏହା ବନମାଳୀଙ୍କ ରଚନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ସ୍ମର କରଲ ଖଣ୍ଡନମ୍ ମମ ଶିରିତ ମଣ୍ଡନମ୍, ଦହି ପଦ ପଲ୍ଲବ ମୁଦାରମ୍। କେଉଁ କାବ୍ୟର ଏକ ପଂକ୍ତି? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଋତୁସଂହାର, ଶୃଙ୍ଗାର ତିଲକମ୍, ବିଦଗ୍ଧ ମାଧବ, ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ। ତାର ସଠିକ ରହିଛି ଅପସନ୍ ଡି ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ। ଏହା ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦର ଏକ ପଂକ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ସୁନ୍ଦର ତୃପ୍ତିର ଅବସାଦ ନାହିଁ, ଯେତେ ଦେଖୁଥିଲେ ନୂଆ ଦିଶୁଥାଏ। ଏହା କେଉଁ ଇଂରାଜୀ କବିଙ୍କ କବିତାଂଶର ମର୍ମାନୁବାଦ? ରାଧାନାଥ ରାୟ ଏହା ଚିଲିକା କାବ୍ୟରେ କହିଥିଲେ ସୁନ୍ଦର ତୃପ୍ତିର ଅବସାଦ ନାହିଁ, ଯେତେ ଦେଖୁଥିଲେ ନୂଆ ଦିଶୁଥାଏ। ତ ଏହା କେଉଁ କବିଙ୍କର ମର୍ମାନୁବାଦ? ତାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ୱାର୍ଡସୱିଥ। ଏହା ୱାର୍ଡସୱିଥ ହେବ ତାର ସଠିକ ଉତ୍ତର। କାଳପୁରୁଷ କେଉଁ କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥର ଅନୁସରଣରେ ରଚିତ? ତାର ସଠିକ ରହିଛି ଅପସନ୍ ଡି ଦ ୱେଷ୍ଟଲାଣ୍ଡ। କାଳପୁରୁଷ କାହାର ରଚନା? ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରଚନା ହେଉଛି କାଳପୁରୁଷ। ଏହା ଦ ୱେଷ୍ଟଲାଣ୍ଡ ଗ୍ରନ୍ଥର ଅନୁସରଣରେ ରଚିତ। ମୂର୍ତ୍ତିର ଜଲେ ପହଁରି ପହଁରି ତୁଲେ ଯେ ତୋ ପାଇଁ ରକ୍ତ କଇଁ, କୃଷ୍ଣ ନାଗର ଦର୍ଶନେ ଭେଲି ପଡ଼ିବ ନଈରେ ପଡ଼ିବ ନଈ। ଏହା କେଉଁ କବିଙ୍କ ରଚନା? ତାର ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ମନମୋହନ ମିଶ୍ର, ପଦ୍ମଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ବ୍ରଜନାଥ ରଥ। ତାର ସଠିକ ରହିଛି ଅପସନ୍ ସି ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଗୋପୀନାଥଙ୍କ ଦାନାପାଣି କେଉଁ ଧରଣର ଉପନ୍ୟାସ? କାଳ୍ପନିକ, ଐତିହାସିକ, ସ୍ଥିତିବାଦୀ, ଜନଭିତ୍ତିକ। ତାର ସଠିକ ରହିଛି ଅପସନ୍ ସି ସ୍ଥିତିବାଦୀ। ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଦାନାପାଣି ଏକ ସ୍ଥିତିବାଦୀ ଧରଣର ଉପନ୍ୟାସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଆତ୍ମଜୀବନୀ? ଧୂଳିମାଟିର ସନ୍ଥ, ହେ ସାଥୀ ହେ ସାରଥୀ, ଶତାବ୍ଦୀର ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଗାଁର ଡାକ। ତାର ସଠିକ ରହିଛି ଅପସନ୍ ବି ହେ ସାଥୀ ହେ ସାରଥୀ। ବି ହେବ ଏକ ଆତ୍ମଜୀବନୀ। ଧୂଳିମାଟିର ସନ୍ଥ, ଶତାବ୍ଦୀର ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଗାଁର ଡାକ ଏସବୁ ଗୋଟେ ଜୀବନୀ। ହେ ସାଥୀ ହେ ସାରଥୀ ହେବ ଆତ୍ମଜୀବନୀ।
ମାର୍ଲେମେଇ କେଉଁ ସାହିତ୍ୟିକ ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରବକ୍ତା? ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ସିମ୍ବଲିଜିମ୍ ପ୍ରତୀକବାଦର ପ୍ରବକ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ମାର୍ଲେମେ। ଏ ଥିଲା ଆଜିର UGC ନେଟ୍ 2007 ମସିହା ଜୁନ୍ ମାସର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ PDF ଜବ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇଁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।